वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शेखोपुरा छापा मीनारा गांव हाफिजाबाद रोड मोटरवे से कार छोटी नहर में गिर गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। कार नामालूम वजह से मोटरवे से नीचे नहर में गिरी। कार हादसे में हलाकतों में 2 हकीकी भाई भी शामिल हैं। शेखोपुरा छापा मीनारा गांव हाफिजाबाद रोड मोटरवे से गाड़ी छोटी नहर में गिर गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीम ने नहर में से 2 हकीकी भाइयों की लाशें निकाल ली। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर राना एजाज अहमद रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। भावल नगर में पुलिस मुहाफिज ने लाकानूनियत की इंतहा कर दी। नौकरी का झांसा देकर साथी समेत लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। डीपीओ के नोटिस पर पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम फरार ताहाल गिरफ्तार नहीं हुआ। मजीद तफसीलात बता रहे हैं भावल नगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद वरिक। जी अरशद। जी बिल्कुल, बहावल नगर थाना बी डिवीजन के कांस्टेबल नसीर ने कवाड़ी दोशीजा को चाकू के जोर पर जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। कांस्टेबल नसीर ने शबनम को लेडी कांस्टेबल भर्ती करवाने का झांसा देकर अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन बुलवाया और मुलजम उसका साथी खतून को गाड़ी में बैठाकर नामालूम मकाम पर ले गए। पुलिस एहलकार ने चाकू लड़की की गर्दन पर रखकर उसे जबरदस्ती जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। मुलजमान मुतासरा लड़की को बरहना वीडियो और तस्वीर भी बनाते रहे और किसी को बताने पर तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां भी देते रहे। हालत गैर होने पर मुलजम मुतासरा लड़की को सतलुज पार्क फेंक कर चले गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर नसीबुल्लाह खान के नोटिस लेने के बाद पुलिस ने मुतासरा लड़की की मुद्दत में पुलिस एहलकार समेत मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा खातून को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजम फरार हो गया। ताहाल मुलजम अभी तक गिरफ्तार ना हो सका। जी जड़ावाला के पसमानदा इलाके में सिटी से दूर दराज तालीमी शमा को रोशन करते हुए 5 साल मुकम्मल होने पर निजी स्कूल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस पर मजीद बता रहे हैं जड़ावाला से राना एजाज अहमद। जी, जड़ावाला के पसमानदा इलाका में तालीमी जेवर की कुमक सिटी से दूर दराज तालीमी शम्मा को रोशन हुए 5 साल मुकम्मल होने पर ब्राइट पब्लिक हाई स्कूल 630 गाहबे में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। पुरवकार तकरीब में मौजूदा और साबिक तलबा और तालबात CEO राय नवाज रहमत खरल और सादजा कराम ने भरपूर शिरकत की। केक भी काटा गया। स्कूल की तालबा ने मीडिया बयान में कहा, तो बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल कि जब अल्लाह पर भरोसा रखते हुए कोई भी इंसान नेक काम करने का इरादा करता है तो अल्लाह ताला खुद उसका साथ देते हैं। इसी तरह हमारे अदारे के प्रिंसिपल नवाज साहब ने इस इलाके में बेहतरी लाने के लिए ये अदारा कायम करने का इरादा किया और इरादा करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं इस इलाके के लोगों को मायूस नहीं होने दूंगा और सारी यही वो अदारा जहाँ से मैंने और मेरे ग्रुप ने मैट्रिक की और इंशाल्लाह के दिन आएगा जब हम पढ़ लिख कर अपने मुल्क कौम और इस इलाके का नाम रोशन करेंगे। आज का जो ये प्रिंसिपल राय नवाज रहमत ने कहा, कुछ बच्चियों से वादे किए, कुछ बच्चों से वादे किए कि हम आपके लिए एक दिन ऐसा पैदा करेंगे कि जब हम सारे एक बहन भाइयों की तरह, एक बाप बेटी की तरह इस ग्रुप में, इस इदारे में इकट्ठे होंगे और अपनी जितनी भी शेयरिंग वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के बाद हमारे लिए पहला दिन है जब हम ब्राइट स्कॉलर पब्लिक हाई स्कूल में इकट्ठे हुए हैं और 2019 से लेकर जितने बच्चे मैट्रिक हमसे करके गए उसमें बच्चियाँ या बच्चे हैं वो सारे हमारे पास इधर इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने हमसे कुछ शेयरिंग की है, हमने उनके साथ मिल के बैठ के खाना खाया और हम इस दिन को हमेशा के लिए याद रखेंगे। जी, जड़ावाला के पसमानदा इलाका में तालीमी जेवर की कुमक सिटी से दूर दराज तालीमी शम्मा को रोशन हुए 5 साल मुकम्मल होने पर ब्राइट पब्लिक हाई स्कूल 630 गाहबे में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। पुरवकार तकरीब में मौजूदा और साबिक तलबा और तालबात CEO राय नवाज रहमत खरल और सादजा कराम ने भरपूर शिरकत की।
کیک بھی کاٹا گیا. اسکول کی طالبہ نے میڈیا بیان میں کہا. تو بیکاز یو نو دیٹ ویری ویل کہ جب اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کوئی بھی انسان نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا ساتھ دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے ادارے کے پرنسپل نواز صاحب نے اس علاقے میں بہتری لانے کے لیے یہ ادارہ قائم کرنے کا ارادہ کیا اور ارادہ کا جیکب آباد میں معذور افراد کا سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود سرکاری اداروں میں نوکریاں نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. احتجاج میں ویل چیئر اور بیساکھیوں کے سہارے چلنے والے افراد نے بھی شرکت کی. 14 ماہ قبل سپریم کورٹ نے معذور افراد کو نوکریاں دینے کا آرڈر جاری کیا تھا. دیگر اضلاع میں 60 کی تعداد میں معذوروں کو نوکریاں دی گئیں، مگر جیکب آباد میں صرف 3 معذور افراد کو نوکری دے کر بقایا ملی بھگت کے ذریعے ہڑپ کر گئے. معزز مظاہرین افراد نے ضلع قیادت سمیت صوبائی قیادت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. کیوڑ پکا دور حاضر میں شجرکاری کی ضرورت اور اہمیت سے ہر شخص واقف ہے اور لوگوں میں درخت لگانے کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے نیو اسپورٹس کمپلیکس میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر امداد اللہ خرم عباسی نے پودا لگا کر مہم میں حصہ لیا. کیوڑ پکا میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر امداد اللہ خرم عباسی نے پودا لگا کر مہم میں حصہ لیا. شجرکاری مہم میں موجود شرکاء کا کہنا تھا کہ پودے انسان کی ضرورت اور زمین کی زینت ہیں. عوام موسم بہار شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. شہری کیوڑ پکا کو سرسبز و شاداب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں اور دور حاضر میں شجرکاری کی ضرورت اور اہمیت سے ہر شخص واقف ہے. جبکہ شہریوں کا کہنا تھا کہ خوشائند بات یہ ہے کہ اب لوگوں میں درخت لگانے کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ جذبے کو اس مہم کی شکل دی جائے. زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو کر اپنے محلے، شہر اور گلی کو سرسبز بنانے کے لیے شجرکاری کر سکیں. عوام میں پودوں اور درختوں کے تحفظ کی اہمیت اجاگر کی جائے گی. نگرانی کا شعور بڑھایا جائے گا. انواع و اقسام کے درختوں اور پودوں کے حوالے سے نقشے اور اعداد و شمار تیار کیے جائیں گے. فیصل آباد کا رخ کریں گے جہاں نجی کالج کی جانب سے اقبال اسٹیڈیم میں اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں 10 کیمپس کی ٹیموں کے درمیان کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے کانٹے دار مقابلے ہوئے. ڈویژن فیصل آباد میں اسپائر کالج بھوانہ کی ٹیم دوسری پوزیشن لے کر کالج کا نام روشن کر گئی. کالج پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا گیا. نجی کالج فیصل آباد کی جانب سے اقبال اسٹیڈیم میں اسپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں 10 کیمپس کی ٹیموں کے درمیان کرکٹ اور دیگر کھیلوں کے کانٹے دار مقابلے ہوئے. ڈویژن فیصل آباد میں اسپائر کالج بھوانہ کی ٹیم دوسری پوزیشن لے کر کالج کا نام روشن کیا. کالج پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا گیا. اس موقع پر پرنسپل اسپائر کالج مہر غلام عباس کا یہ کہنا تھا کہ تعلیم کے میدان میں اچھے نتائج پیش کر رہے ہیں. کھیل میں ہمارے بوائز کیمپس کی ٹیم نے کرکٹ میں، جبکہ گرلز کیمپس کی ٹیم نے چاٹی ریس میں ڈویژن فیصل آباد میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے کھیلوں کے میدان میں اپنا لوہا منوا کر ادارے کا نام روشن کیا. ہم اسپائر کالج انتظامیہ، عملہ اور اسٹوڈنٹس کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس موقع پر کرکٹ ٹیم کے کپتان احمد فراز کا کہنا تھا، جس طرح اساتذہ کرام ہماری تعلیم پر محنت کر رہے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ تعلیم ہو یا کھیل کے میدان ہو اپنی بھوانہ دھرتی اور کیمپس کا نام روشن کرتے رہیں گے. خانوال ضلع انتظامیہ تلمبہ پیٹرول پمپ آتشزدگی واقعے میں جاں بحق ہو گیا آئل ٹینکر ڈرائیور کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. ڈپٹی کمشنر وسیر حامد سندھو، ڈی پی او رانا عمر فاروق متوفی آئل ٹینکر ڈرائیور شاہد کے گھر عبدالحکیم پہنچ گئے، جہاں انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے فاتحہ خوانی کی. ڈپٹی کمشنر نے متوفی ڈرائیور کے بچوں کو سرکار کی زیر سرپرستی مفت تعلیم دلوانے کی یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا پسماندگان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. سعادت آباد میں چولستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کی طرف سے لائبریری ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں معذور اور نابینا افراد میں ویل چیئر، سفید چھڑی اور رمضان المبارک کے لیے راشن تقسیم کیا گیا. مزید جان لیتے ہیں رانا محبوب احمد کی اس رپورٹ میں. آباد کی لائبریری ہال میں نابینا اور معذور افراد میں ویل چیئر، سفید چھڑی اور رمضان المبارک کے لیے راشن تقسیم کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. ایسے مستحق معذور افراد جو چل پھر نہیں سکتے، ان کو ویل چیئر اور نابینا افراد میں سفید چھڑی تقسیم کی گئی. 40 سے زیادہ مستحق افراد جن میں رمضان المبارک کا راشن تقسیم کیا گیا.
چولستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کی طرف سے پہلی بار صادق آباد میں بریل سسٹم اور غیر رسمی ایجوکیشن سے معذور افراد کو ہنر اور مہارتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ وہ اپنا ڈیٹا ہمارے پاس جمع کروائیں، حفیظ بھائی سے کہہ دیں وہ جمع کر لیں گے، تو جتنے لوگ زیادہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے اتنا زیادہ کارڈ پر کہ یہ جگہ ہے، ہم آپ کی کیٹیگری دیں گے، لیکن اس وقت سے اب تک نہیں ہوا۔ لاسٹ ویک میں نے پھر چیئرمین کو لیٹر لکھا ٹائم دیں، اب انہوں نے جمعے کو ہمیں جو اتنی دور سے آئے ہیں، السلام علیکم۔ میں بڑا خوش ہوا ہوں جی یہ پروگرام دیکھ کے، تاکہ وہ اپنے خاندان پر بوجھ اور معاشرے کا محتاج ہونے کی بجائے اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکیں۔ معاشرے کے مفید اور کارآمد شہری بننے کے ساتھ ساتھ ملت کی خوشحالی اور ترقی میں اپنا اہم کردار اور مثبت کردار ادا کر سکیں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا محبوب احمد، میٹرو ون نیوز، صادق آباد۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی پانی کی بوتلوں کی تیاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ پاک پتن اور عارف اعلیٰ میں 2 واٹر پلانٹس کی انسپیکشن، 1215 لیٹر مس برانڈڈ اور جعلی پانی کی بوتلیں ضبط کر لی گئیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے جعلی بوتلوں میں غیر معیاری پانی کی فلنگ کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ جمال چوک پاک پتن اور ضیاء نگر عارف اعلیٰ میں واٹر پلانٹس پر کی گئیں مس برانڈڈ اور جعلی لیبل والی بوتلوں میں ڈرنکنگ واٹر کی فلنگ کی جا رہی تھی۔ بغیر فوڈ لائسنس معروف برانڈز کے نام سے پانی کی بوتلیں تیار کی جا رہی تھیں۔ کارروائی کے دوران جعلسازی پر واٹر پلانٹ کی بہتری تک پروڈکشن بند کر دی گئی، جبکہ فوڈ بزنس مالکان کے خلاف FIR درج کروا دی گئی۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ عوام تک محفوظ اور صحت بخش خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ فتح پور دربار حضرت عنایت شاہ بخاری تھل ثقافتی میلہ سج گیا۔ ایشیا کی سب سے بڑی اونٹ منڈی خوبصورت نقش و نگار سے مزین سینکڑوں اونٹ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ رپورٹ کریں محمد اسلم ملک۔ موجود ہیں ضلع لیا فتح پور میں دربار حضرت عنایت شاہ بخاری، تو یہاں پر باقاعدہ طور پر میلے کا آغاز ہو گیا۔ اس وقت میرے پاس دربار پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ میلہ کب سے لگ رہا ہے اور یہاں پہ کہاں سے لوگ یہاں پہ زیارت کے لیے آتے ہیں، لوگ منتو مرادوں کے لیے آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ کیا یہاں لوگ پوری دنیا سے، بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی اس کو کہا جاتا ہے، اونٹوں کی بہت بڑی منڈی لگتی ہے، کیا بتانا چاہیں گے اس بارے میں آپ؟ یہ سر بہت قدیمی میلہ ہے، بزرگوں کے دور کا ہے، یہ بہت ہی پرانا ہے۔ الحمدللہ دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، اور سندھ سے، ہند سے، کافی انڈونیشیا کی بہت بڑی منڈی ہے، اور ماشاءاللہ ادھر بہت ہی اچھا نظام ہوتا ہے، کبڈی وغیرہ ہوتی ہے، اور اس کے بغیر گھوڑوں کا انتظام ہوتا ہے، اونٹوں کا ہوتا ہے، لوگوں کو تفریح کا موقع دیا جاتا ہے۔ جی میرے ساتھ ایک اور بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ میلہ عنایت شاہ کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے۔ جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، حضرت بابا عنایت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پوری دنیا میں نام ہے، یہ بخاری سید ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنے عرصے دراز سے، کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ تقریباً اس جگہ کو، اس میلے کو تقریباً 800 سال گزر گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا میلہ بھی ہوتا ہے، بہت بڑی ایشیا کی منڈی ہے۔ دیکھیں کہ طرح طرح کے اونٹ بھی موجود ہیں اور طرح طرح کی مخلوق بھی موجود ہے۔ یہ میلہ کتنے دن یہاں رہتا ہے؟ اور اس کا باقاعدہ 3 مارچ کو عرس ہوگا، پہلے اس بزرگ کا، وہ سارا دن نعت خوانی ہوگی، ذکر اذکار ہوگا، اور ان بزرگ کی جو دنیا میں جو رہے ہیں، ان کا جو زندگی گزری ہے اس پہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ یہ میلہ شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزرگ کے صدقے سے جتنے لوگ آئے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی بالکل، میرے ساتھ یہ بھائی موجود تھے، ان کا کہنا یہی تھا کہ باقاعدہ طور پر میلہ جو ہے وہ 3 مارچ کو شروع ہوگا، باقاعدہ طور پہ رسم چادر پوشی کی جائے گی۔ محمد اسلم ملک، میٹرو ون نیوز، فتح پور لیا۔ جی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक। सरगोदा सिटी सर्कल मुहाफिज स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हज़ारों की तादाद में पतंगे और केमिकल डोरें बरामद कर लीं। बरामद होने वाली खेप की मालियत 10 लाख से ज़ायद बताई गई। कार्रवाई के दौरान हज़ारों की तादाद में पतंगे और 190 डोर चरखियाँ भी बरामद की गईं। खेप पतंग फरोशों को सप्लाई की जा रही थी। इस हवाले से DPO फैसल कामरान का कहना था कि पतंगबाजी जैसे खूनी खेल को किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। पतौकी सर्कल पुलिस का जराइम की रोकथाम के लिए सर्कल भर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कड़ी नाकाबंदी, स्नैप चेकिंग, सर्कल भर की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पतौकी दाखिली और खारजी रास्तों पर मुकम्मल नाकाबंदी करके मशकूक गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। DSP सर्कल पतौकी इरफान अकबर बट सर्कल भर में पुलिस की पेट्रोलिंग करने वाली गाड़ियों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कसूर पुलिस हमा वक्त अलर्ट है। DSP सर्कल पतौकी दौरान सर्च ऑपरेशन 4 मनशियात फरोशों समेत मुतअद्दिद मशकूक अफराद गिरफ्तार करके 5 किलो मनशियात बरामद कर ली। गुजरांवाला की तारीख में पहली बार गुजरांवाला बिजनेस सेंटर के ज़ेर तमाम 2 रोज़ा आसियान बिजनेस फोरम 1 मार्च से मुनक़िद होगा, जिसमें 7 ममालिक के 24 डिप्लोमेट्स शिरकत करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी मोहम्मद नदीम। जी बिल्कुल, गुजरांवाला की तारीख में पहली दफ़ा गुजरांवाला बिज़नेस सेंटर के ज़ेरे तमाम 2 रोज़ा आसियान फोरम बिज़नेस फोरम का इनकाद हो रहा है और इस हवाले से हम यहाँ गुजरांवाला बिज़नेस सेंटर में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बिज़नेस सेंटर गुजरांवाला अहमद कराम लॉन साहब। इनसे पूछते हैं कि इस हवाले से इनकी क्या तैयारियाँ हैं, इनसे मज़ीद आप जानते हैं। जी सर, क्या तैयारियाँ हैं इस हवाले से आसियान? जी बिल्कुल जी, गुजरांवाला में हम फ़र्स्ट टाइम जो है एक बिज़नेस फोरम करने जा रहे हैं, जहाँ पे आसियान कंट्रीज़ जो है वो पूरा रीजन जो है वो शिरकत करेगा। हमारे पास 24 डिप्लोमेट्स आ रहे हैं। 2 डे का ये इवेंट है, 2 डेज़ का। पहले दिन जो है ये एक फ़ोरम रन करेंगे हम, जिसके अंदर गुजरांवाला के जो मेजर बिजनेस ग्रुप्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंटेशंस होंगी, इंटरैक्टिव सेशंस होंगे, जहाँ पे हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है गुजरांवाला की, उनको इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, जो हमारे पास इंटरनेशनल डायस्पोरा अवेलेबल है। और सेकंड डे के अंदर हमने इसके अंदर इंडस्ट्रियल विजिट्स प्लान किए हुए हैं। गुजरांवाला बिजनेस सेंटर में जो हमने मेड इन गुजरांवाला इनक्लोजर बनाया है, उसका विजिट रखा हुआ है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विजिट होगा। तो एक अच्छी एक्टिविटी होगी जिसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारी बिजनेस कम्युनिटी को इंटरैक्ट करने का, नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। जी, आपने सुना कि जो चेयरमैन गुजरांवाला बिज़नेस सेंटर हैं अहमद कराम लॉन साहब, उनका कहना था कि जो गुजरांवाला की बिज़नेस कम्युनिटी है उनको इंटरनेशनल जो बिज़नेस जो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। जी रुख करेंगे सियालकोट का, जहां पर पेट्रोलिंग पुलिस का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। दौरान नाकाबंदी चोरी शुदा कार, मोटरसाइकिल और नाजायज़ असलहा बरामद करके मुलजिमान को मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया गया। रीजनल इंचार्ज DSP इरफान उल हक सलेरिया की खुसूसी हिदायत पर सब इंस्पेक्टर यासिर महबूब और उनकी टीम ने जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से कार्रवाई करते हुए इरफान के कब्जे से रावलपिंडी से चोरी होने वाली लाखों रुपये मालियत की कार और ताहिर नामी शख्स की चोरी होने वाली मोटरसाइकिल और आमिर के कब्जे से नाजायज़ असलहा बरामद करके मुलजमान को मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया। अपनी चोरी शुदा गाड़ियाँ वापस बरामद होने पर असल मालकान ने पेट्रोलिंग पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रीजनल इंचार्ज DSP इरफान उल हक सलेरिया का कहना था कि जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से हर माह दर्जनों चोरी शुदा गाड़ियां बरामद की जाती हैं।
बिहाड़ी प्रेस क्लब में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार N158 ताहिर इकबाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इलेक्शन 2024 में जो हमारे ऊपर बीती इसका अहवाल से मैं बताना चाहता हूँ। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज़ से जो MNA ताहिर इकबाल के साथ मौजूद हैं। जी मीरपुर खास SHO टाउन मीर मोहम्मद केरियो की बड़ी कामयाबी। कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मीरपुर खास SHO टाउन मीर मोहम्मद केरियो की बड़ी कामयाबी। कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार किया। थाना बदीन डिस्ट्रिक्ट बदीन की हदूद में मुलजिम कामरान चांडियो ने अपने ही कज़न अबू बकर चांडियो को रिश्ते के तनाज़े पर कत्ल करके फ़रार हो गया था, जिसका मुकदमा मकतूल के वालिद सैफल चांडियो की मुद्दत में थाना बदीन में दाखिल किया गया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक MPA सैयद अब्दुल अलीम शाह हार्ट अटैक के बायस अस्पताल में दाखिल। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से जल्द सेहतियाबी के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं डेरा गाजी खान से अपने ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक MPA डेरा गाजी खान सैयद अब्दुल अलीम शाह हार्ट अटैक के बायस सरदार फतेह मोहम्मद खान कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में ज़ेर इलाज है, जिनकी सेहतियाबी के लिए पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से दुआया तकरीब का इनाकाद किया गया। दुआया तकरीब में सदर जनूबी पंजाब PJA शेख रमज़ान नदीम, चेयरमैन जनूबी पंजाब लीगल फोरम राना मोहम्मद अकरम, एडवोकेट डिवीजनल कोऑर्डिनेटर शाहिद सैयद राजपूत, डिवीजनल सदर मोहम्मद इरफान अलमानी, सोशल शख्सियात राना मोहम्मद असलम, सैयद मोहम्मद अकरम शाह, डॉक्टर सजाद अहमद गुजर समेत शहरियों की कशीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट शेख रमज़ान नदीम, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। उधर फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक निजी तालीमी इदारे की जानिब से पुरवकार रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने तकरीर और बेस्ट परफॉर्मेंस की पोजीशन होल्डर तलबा को इनामात से नवाजा गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना अवैस निजी हॉल में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी राना अवैस। शकरगढ़ में थाना शाह गरीब के हुदूद में देरी ना दुश्मनी पर मुलजमान की फायरिंग से दोहरे कत्ल के मुकदमे का मुद्दई कत्ल। मुलजमान ने दिन दिहाड़े फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शकरगढ़ थाना शाह गरीब के हुदूद में मुलजमान की फायरिंग से अंसर नामी शख्स कत्ल हो गया। मकतूल दोहरे कत्ल के मुकदमे का मुद्दई भी था। मुरसा के मुताबिक मकतूल अंसर को मुलजमान ने फायरिंग करके दिन दिहाड़े कत्ल किया। दुश्मनी की वजह से पहले भी मकतूल के खानदान के 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। मुरसा ने इल्ज़ाम लगाया कि SHO थाना शाह गरीब और DPO नारोवाल की वजह से पहले भी हमारे बंदे कत्ल हो चुके हैं। DPO नारोवाल ने हमारे कातिलों को गांव में आने की इजाज़त दी। अगर DPO नारोवाल कातिलों को गांव ना आने देता तो ये वाक़या न होता। मुरसा ने इस वाक़े पर शदीद एहतजाज किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। रुक करेंगे हारूनाबाद का। हारूनाबाद नादरा ऑफिस मुलाजमीन की मनमानियाँ उरूज पर पहुँच गई। साइलिन ख्वार होने लगे, सिफारशी लोगों के काम चुटकी बजाते होने लगे, आम आवाम धक्के खाने पर मजबूर हैं। हारूनाबाद नादरा ऑफिस के मुलाजमीन की मनमानियाँ उरूज पर हैं। साइलिन को शनाख्ती कार्ड, बेफॉर्म और FIR बनवाने में मुश्किलात का सामना है। नादरा ऑफिस का अमला इंतहाई बदतमीज़ और काम चोर है। काम करने के बजाय गप्पे हाँकना मामूल बना लिया है। आवाम को टोकन की लाइन में सारा दिन खड़ा रखा जाता है, जबकि मंजूर नज़र और सिफारिशों का काम मिनटों में हो जाता है। आवाम अमले के रवैये की वजह से शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। मनपसंद अफराद बिना लाइन के अंदर जाते हैं, फौरी टोकन जारी होता है और अमला फ़ौरन ताउन करता है, जबकि आम आदमी अगर गलती से कोई सवाल कर ले तो साथ बदतमीज़ी की जाती है और बदअखलाक़ी वाला रवैया रखा जाता है। अवाम उन्नास ने आला हुकाम से नोटिस लेकर इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। आवाम का पुरजोर मुतालबा है कि अमले को काम चोरी से रोका जाए और उनको कोई अखलाकी बेहतर करने वाला कोर्स भी करवा दिया जाए। हारूनाबाद में नादरा ऑफिस मुलाजमीन की मनमानियाँ जारी हैं और मनमानियों की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। आवाम का ये कहना है कि हारूनाबाद के नादरा ऑफिस में जो मुलाजमीन हैं वो बदअखलाक़ी का मुजाहरा करते हैं और बदतमीज़ी करते हैं। मनपसंद अफराद को अंदर आने दिया जाता है और उनकी रजिस्ट्रेशन कर दी जाती है। बाटा पाकिस्तान लिमिटेड हमा वक्त अपने सार्फिन की खिदमत के लिए कोशा है और मुल्क के कोने कोने में फैले बाटा स्टोर्स के जरिए कस्टमर्स को मयारी और दीदाजेब मसनूआत फराहम कर रहा है। बाटा पाकिस्तान लिमिटेड ने लेक सिटी मॉल में अपने नए स्टोर का इफ्तिताह किया। ये स्टोर अपने जदीद तर्ज आराइश और दीदाजेब डिज़ाइन की हामिल वसी रेंज की वजह से सार्फिन के लिए अहम शॉपिंग डेस्टिनेशन साबित होगा। स्टोर का इफ्तिताह बाटा पाकिस्तान के डायरेक्टर फाइनेंस अमजद फारूक ने किया। बाटा पाकिस्तान ने किया और इस मौके पर अपने स्टाफ को खूबसूरत स्टोर बनाने पर मुबारकबाद दी। उनकी काविशों को सराहा और साथ साथ कस्टमर सर्विस के बारे में मुफीद हिदायत भी दी। ये हमने लेक सिटी में स्टोर खोला है बाटा का। वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करेगा और जो लेक सिटी के लोगों के लिए अच्छा रिटेल का एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड करेंगे। ये काफ़ी बड़ा स्टोर है, तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट पे है और इसमें जो बाटा की टॉप कैटेगरीज की टॉप जो शूज़ हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे अभी हमने 4-5 दिन के लिए 20% डिस्काउंट भी दिया हुआ है और होपफुली इंशाल्लाह ईद पे और ईद के बाद भी ये अच्छा परफॉर्म करेगा। एज़ पर बाटा स्ट्रेटजी टू सर्व इस कस्टमर्स, हम अपने नेटवर्क में एक नए स्टोर का इजाफा कर रहे हैं लेक सिटी मॉल के अंदर। इट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टोर जिसके अंदर आपको हर तरह की वैरायटी अवेलेबल है, वेदर इट इज स्नीकर्स, स्कूल शूज़, फॉर्मल शूज़, लेडीज़ चप्पल्स और स्लीपर्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विच इज़ ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी एंड इंटरनेशनल बाटा स्टैंडर्ड्स। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि तमाम जो कस्टमर्स हैं वो इस स्टोर को एक दफ़ा विज़िट करें और जो 20% डिस्काउंट हम ऑफ़र कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट 7 days उसको अवेल करें। थैंक यू। Happy to come to Bata because it's a nice place and they have nice shoes and they're comfortable. Excited to come to Bata to buy my school shoes and slippers because they're so comfortable and शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।